Maayong adlaw kanimo DJ Sam ug sa tanan nimong tigpaminaw sa imong programa. Usapod ko nga taga-subaybay sa imong programa online. Naalang unta ko'y gamay nga i-share sa imong programa. May tungod sa akong kaagi sa kinabuhi DJ Sam. Tawagan na lang ko sa pangalang Dodong. 36 years old na ko ug taga Bayawan City, Negros Oriental. Nisud ko og kaminyuon sa edad nga 21 anyos DJ Sam. Ug ang akong naminyuan tawagon na lang nato sa pangalang Donna. Taga Mindanao siya DJ Sam, apan sa Tagaytay mi nagkita. Niadto pa ning year 2010. Matud pa man kay naghigugma ay lagi ming duha, nanguli mi ni Donna sa akong lugar sa Bayawan City. Og didto mi nang ginabuhi bisan pa man sa kalisod, amo gyung giantos DJ Sam. Tungod kay anaa naman mi anak. Duha na kabuok DJ Sam. Ang among panganay nga lalaki 10 years old ug ang ikaduha usa kini ka babae nga 5 years old. Sa kakulangon sa among panginabuhian na DJ Sam, nagsabot mi sa akong asawa nga si Donna nga mubalik na lang ko sa Maynila DJ Sam. Aron sa among pagpakasal ug makadungag pod sa pagbuhi og mga hayop kaysa tinuod lang DJ Sam. Naa naman pod mi mga binuhi nga baboy, baka, kabaw, mga kambing ug mga manok. Dungagan na lang namo. Pagkahuman ato DJ Sam, nakabalik na kog Manila. Nagtrabaho ko sa usa ka kumpanya, ang Lionel Waste Management. Usa ko ka truck helper didto 2019. Mao to DJ Sam, gasweldo ko og 10k or 12k sulod sa 15 days. Ang 8,000 ni ana akong gipadagyod sa akong asawa matag sweldo. Kay banggod lagi pag-ayo kay palit og feed sa baboy ug uban pang panggastos nila sa mga bata. Niabot ang pipila ka buwan ni DJ Sam na anay mga balita ko nga nadungog. Nga ako daw ang asawa, sige na lang daw og ang kasay kay kumpare namo. Pero bisan pa man sa mga balita, wa ko mituo DJ Sam. Kay ako man pong giingnan ang akong asawa, nga dito ra siya musakay kay pare. Kay naaman siya'y motor, nisalig rapod ko DJ Sam. Kay ako man siyang bayaw pod, kay ba naman na siya sa akong igsuon DJ Sam, maong dako rapod kaayo nga akong pagsalig. Unya, milabay ang pipila ka buwan na DJ Sam, nabalitaan na pod nako nga bisag asa na lang daw moadto ang akong asawa kuyog sa pamilya ni kumpare. O ang among anak, ibilin ra dito sa akong mama. Muadto daw sila sa fiestahan DJ Sam, unya na sayran sab nako nga kung magpada daw ko matag sweldo nako, bisag unsa na lang daw ang pamaliton. Pagkahuman dito daw idiretso sa pamilya sa among kumpare. Unya, sabay daw mag-inom-inom. Pero ang ako mga ginikanan DJ Sam, intawon magtan-aw ra daw sa bitbit nga ginapamalit sa akong asawa. Paadto kay kumpare. Pagkatapos ato DJ Sam, natingala ko sa akong asawa nga sige naman og pangayo og load sa akua. Kay kuno motawag daw siya sa iyang papa sa Mindanao. Pero di ay to, kay kumpare di ay niya i-contact. Matud pa man DJ Sam, niabot na gyud sa time nga mukalit ra og tawag ang akong asawa. Maghilak siya tungang gabi. Mangutan ako kung naunsa siya apan moingon siya DJ Sam nga wa ra daw. Gimingaw ra daw siya nako pag-ayo. Giingnan ko niya DJ Sam nga muuli na lang daw ko kay gimingaw na gyud daw kaayo siya nako. Mao to ni kuha ko og ticket DJ Sam apan unsa bang pagkaunsaa. Nikalit pan og buto ang pandemic. Kadto nga tay March 15, 2020. Mao gid pagsugod kay March 17, 2020 man ang flight nako. Og di nako kauli DJ Sam. Gustuhon man ako apan wa ko'y mahimo. Maong paglabay sa pipila ka buwan DJ Sam, nagdesisyon na lang ko nga mag-abang na lang ko og bahay diri sa Manila. Og ako na lang paarion ang akong pamilya. Bisan pa man daghang mga istorya nga nalungog nako DJ Sam, pangandoy gihapon namo nga mag-uban sa akong asawa. Og dili ko gusto nga maguba ang akong pamilya tungod lang sa mga balita DJ Sam. Tuod man, nadayon jud ang pag-anhi sa akong pamilya sa Manila DJ Sam. Nangari sila og giingnan nako siya nga ipamaligya na lang ang mga kahayupan. Tanan DJ Sam og mag-focus na lang mi sa panginabuhian diri sa among lugar.
Pero DJ Sam, niabot ang akong asawa ug anak. Gisundo na ako sa airport. Natingala ko nga bali man kaniwang sa kong misis DJ Sam. Mautong nangutana ko niya kung may sakit ba siya. Pero ana siya wa ra daw. Okay ra daw siya. Sa unang gabi inamo sa pagbembang DJ Sam, gusto niya nga ipasud daw nako. Apan ako yung gigawas DJ Sam kay di na ko gusto nga dungagan pa ang among duha ka mga anak. Pagkaugma DJ Sam, gusto na ko siyang ipa-check up. Pero dili siya. Tagaan akong tambal, di po siya mo inom. Dili gyud siya mo sugot DJ Sam. Niadto na lang ko sa pinakaduol nga mercury drug ug nipalit kog pills aron dili siya mabuntis DJ Sam. Apan pag-abot na ako sa bahay, nakita na ako og unsa ka malipayon ang ako mga anak. Mao nga gi-surprise na ako ang akong asawa. Kabaw ko malipay gyud siya kay nagpalit lagi ko og pills DJ Sam. Pero nausab ang iyang hitsura DJ Sam. Nihilak siya sa akong atubangan ug natingala kaayo ko. Nangutana ko kung unsa bay nahitabo. Dito na siya misulti DJ Sam ug nangayo og pasaylo nako. Mauday nihilak siya og haskan yang niwanga. Kay di ay buntis day siya DJ Sam. Nakapangutana ko nganong nahimo man niya. Wa man unta ko magkulang sa ilaha DJ Sam. Wa man unta ko nahimong irresponsable. Naguol kaayo ko DJ Sam. Ug wa ko kahibaw kung unsay akong buhaton. Kabalo mo DJ Sam, inig-uli na ako, gikan sa biyahe pagtan-aw na ako sa kong mga anak, magtulo jud ang ako mga luha. Wa lang na ako gipakita sa ilaha nga maghilak ko. Mugawas ra gid kog kalit sa bahay, ug dito na ako gipagawas sa akong gibati. Kayo ubos sa tanan sa akong asawa. Niabot ang pila ka adlaw nga sige ra magtawag si kumpare ug naabtan pagay na ako nga sige silag istorya sa akong asawa DJ Sam. Lami pa kayo ang smile sa akong asawa, samtang ako intawon naguol sa akong mga nakita. Bisan pa man ingon ana ang nahitabo sa akong asawa DJ Sam, ni bisan pa malikas or panakit niya. Wa jud nako nabuhata. Kay sayod kong taho ra man gihapon ta. Mauto ako na lang ang nisakripisyo. Ako na lang siyang gihatag kay kumpare DJ Sam. Gipapauli na ko siya dito sa probinsya DJ Sam. Nagbahin sa misa mo mga anak kay luoy man kaayo ang bunso kay dili man magpabiya niya. Nagsabot na lang mi nga pag-abot sa panahon, ako na lang sabkuhaon ang bunso namo para mag-uba na sila sa iyahang kuya sa pagskwela. Karon okay na ang tanan na DJ Sam. Among mga anak, naana sa akong mga ginikanan sa probinsya ug suportado ra nako sila. Samtang si Mrs. ug si kumpare DJ Sam, nabalitaan ako nga duna na po daw sila duha ka mga anak. Samtang ako, naana pod ko'y usa ka anak sa bag-ong pamilya nako DJ Sam. Ang akong asawa karon usa ka OFW sa Saudi. DJ Sam, gi-share na ko nga akong storya. Kay gusto na akong isulti nga bisan unsa pa kagubot o kasakit sa sitwasyon, pwede ra gyud kaayo maplastar ang tanan. Unta mapanamina ni sa uban. Dagan kaing salamat DJ Sam og ingon man sa imong mga followers. Dodong.